السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو درت لكم تقويم تشخيصي في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. هذا التقويم رائع وشامل، يعني درت لكم فيه لا كونجيغيزون، لو فوكابولير، الجرامير وغيرها من الدروس. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. Le premier jour de l'école، اليوم الأول في المدرسة. C'est la rentrée scolaire، إنه الدخول المدرسي. Papa m'a acheté de nouveaux vêtements، أبي اشترى لي ملابس جديدة. et un beau cartable، ومحفظة جميلة. Quelle joie، يا لها من فرحة. Me voici prêt pour le premier jour de l'école، يعني أنا جاهز لليوم الأول في المدرسة. En route، في الطريق. Je rencontre quelques enfants، التقيت بعض الأطفال. Ils sont contents، هم فرحين. Ils parlent de leurs vacances، هم يتحدثون عن عطلتهم. Nous allons ensemble à l'école، يعني ذهبنا مع بعض إلى المدرسة. Un nouvel élève s'approche de moi، يعني تلميذ جديد اقترب مني. Il se présente، وقدم نفسه. Je m'appelle أحمد، أنا اسمي أحمد. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi، يعني والدي جاء ليسكن في هذه المدينة. وأنت؟ Je suis أنيس، أنا اسمي أنيس. Je suis en classe de 5e، أنا في قسم السنة الخامسة. Où se trouve ton école؟ أين تقع مدرستك؟ Elle se situe au centre-ville، يعني هي تقع في وسط المدينة. Juste en face de la poste، يعني مقابل البريد. C'est l'école où mon père m'a inscrit، يعني إنها المدرسة أين والدي سجلني. Comment est-elle؟ كيف هي؟ Elle est agréable، يعني هي جذابة أو رائعة. Nous avons une vaste cour، يعني لدينا ساحة واسعة أو كبيرة. et un terrain de sport، وملعب رياضي. Les deux enfants arrivent à l'école، يعني الولدان وصلا إلى المدرسة. Une demi-heure après، يعني بعد نصف ساعة. La cloche sonne، يعني دق الجرس. Tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national، يعني كل التلاميذ اجتمعوا في الساحة لغناء النشيد الوطني. شوفوا الآن الأسئلة. Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان هذا النص؟ Ce texte est composé de combien de paragraphes؟ يعني هذا النص هو مشكل من كم فقرة؟ Quels sont les personnages cités dans ce texte؟ يعني ما هي الشخصيات الموجودة في هذا النص؟ De quoi les élèves partent-ils en route؟ يعني على ماذا تحدث الأطفال في الطريق؟ Où se trouve l'école dont parle أنيس؟ يعني أين تقع المدرسة التي تحدث عنها أنيس؟ Comment est-elle؟ كيف هي؟ Pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour؟ يعني لماذا تجمع التلاميذ في الساحة؟ نشوف الآن بعض الأنشطة المتعلقة باللغة من نحو وصرف وقواعد وغيرها. نبدأ الآن بالفوكابولير. Recopie et complète par، يعني أعد نقل وأكمل ب un ولا une. École، classe، tableau، directeur. Encadre le mot intrus dans la liste suivante، يعني ضع إطار على الكلمة الدخيلة في القائمة التالية. stylo، crayon، livre، cahier، ardoise، gomme، joueur. Classe les mots en deux colonnes selon leur famille، يعني صنف الكلمات في خانتين حسب عائلتهم. jouer، ville، joue، village، jouer et villageois. Relie chaque mot à son synonyme، يعني أربط كل كلمة بمرادفها. écolier، bon، content، heureux، élève، délicieux. نروحوا الآن الجرامير. Écris à la forme négative، اكتب في الصيغة المنفية. Papa a acheté de nouveaux vêtements. Anis est dans la cour. Amina joue à la marelle. Classe les noms suivants dans le tableau. Une gomme، Algérie. Une règle، الواد. Un cahier، قمار. Un crayon، أحمد. Nom propre، يعني اسم علم. Nom commun، يعني اسم شائع. شوفوا الآن orthographe. Complète les phrases ci-dessous par les noms suivants، يعني أكمل الجمل التي في الأسفل بالأسماء التالية. Vendeuse، بائعة. Directeur، مدير.
بولونجي خباز، infirmière ممرضة. complète au féminin أكمل في المؤنث. عندنا هذه الصفات، عندنا dangereux، décoratif، actif et neuf. الحين نحولهم au féminin. barre ce qui ne convient pas يعني شطب على ما ليس هو مناسب. les élèves sont en classe. Anis a un beau cartable. Majid ouvre son cahier. il arrive à 8 heures. نشطبوا يعني على الإجابة الخاطئة. complète par أكمل ب le la l'apostrophe il est. شوفوا الآن la conjugaison. réécris les phrases en mettant le verbe au présent de l'indicatif. يعني أعد كتابة الجمل بوضع الفعل في الحاضر أو في المضارع. هنا الأفعال راح نصرفوها في المضارع. عندنا aimer يحب، avoir يملك، parler يتحدث أو يتكلم، être يكون، avoir أيضا يملك، être يكون، avoir يملك، chanter يغني. complète avec être ou avoir au présent يعني أكمل بالفعل être يكون أو avoir يملك في المضارع. احنا نصرفوا الفعل أو لا نستعملوا الفعل être أو avoir حسب le groupe nominal sujet يعني le pronom ولا le nom. entoure la bonne réponse يعني ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. puis lis le dialogue avec ta ou bien ton camarade. ثم اقرأ الحوار مع صديقتك أو صديقك. هنا نخيروا التصريف الصحيح للفعل. عندنا الفعل être و avoir متصرفين في المستقبل أو futur. هنا نخيروا الإجابة الصحيحة ونديروها في دائرة. نكملوا الآن مع la production écrite. complète le texte avec les mots suivants يعني أكمل النص بالكلمات التالية. livre كتب، poste البريد، sport رياضة، bureau مكتب، quartier صال القاعات، face مقابل. قبل ما نشوفوا الإجابة حبسوا الفيديو وقرأوا التقويم التشخيصي جيدا وجاوبوا على الأسئلة، ومن بعد قارنوا الإجابة تاعكم بالإجابة النموذجية، وإذا ارتكبتوا أخطاء صحوها. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est le premier jour de l'école. Ce texte est composé de combien de paragraphes? Le texte est composé de 3 paragraphes. Quels sont les personnages cités dans ce texte? Les personnages cités dans ce texte sont le père, les papas, Ahmed, Anis et les élèves. De quoi les élèves partent-ils en route? Les élèves parlent de leurs vacances. Où se trouve l'école dont parle Anis? Elle se trouve au centre-ville, juste en face de la poste. Comment est-elle? Elle est agréable. Pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour? Pour chanter l'hymne national. Recopie et complète par un ou la une. Une école, madrasa, une classe, qism, un tableau, un directeur, mudir. Encadre le mot intrus dans la liste suivante. stylo, siyala, crayon, qalam rasas, livre, kutub, cahier, kararis, ardoise, lawha, gomme, mimhat, joueur, لعب. Donc الكلمة الداخلة هي joueur, لعب. Classe les mots en 2 colonnes selon leur famille. عندنا jouer يلعبوا، جو اللعب، jouer لعبة. ville مدينة، village قرية، villageois قروي. Relie chaque mot à son synonyme. écolier élève، ni تلميذ. bon جيد délicieux لذيذ. content فرح heureux سعيد. Papa a acheté de nouveaux vêtements. Abi اشترى لي ملابس جديدة. Papa n'a pas acheté de nouveaux vêtements. Donc زدنا ne pas. Anis est dans la cour. Anis في الساحة. Anis n'est pas dans la cour. Anis ليس في الساحة. Amina joue à la marelle. يعني آمنة تلعب لعبة الحجلة. Amina ne joue pas à la marelle. يعني آمنة لا تلعب لعبة الحجلة. Classe les noms suivants dans le tableau. عندنا les noms propres يعني أسماء العالم. عندنا ألجيري الجزائر، الواد يعني ولاية الواد، قمار هي بلدية، أحمد اسم شخص. nom commun عندنا الأسماء الشائعة une gomme ممحات، une règle مسطرة، un cahier كراس، un crayon قلم رصاص. Complète les phrases ci-dessous par les noms suivants. vendeuse, directeur, boulanger, infirmière.
Le directeur المدير donne des prix aux bons élèves. يعني المدير يعطي جوائز للتلاميذ الجيدين أو الممتازين. L'infirmière الممرضة s'occupe de ses malades. تعتني بمرضاها. Le boulanger vend du pain. يعني الخباز يبيع الخبز. Dans ce magasin يعني في هذا المتجر il y a une seule vendeuse. يعني توجد بائعة واحدة. Complète au féminin. Ce lion est dangereux. يعني هذا الأسد خطير. La panthère est aussi dangereuse. يعني الفهد هو أيضا خطير. Dangereux تولي dangereuse. كي نحولوها au féminin. Cet arbre décoratif est joli. يعني هذه الشجرة المزينة جميلة. Cette plante هذه النبتة décorative المزينة est plus jolie أكثر جمالا. Mon frère est actif. يعني أخي نشيط. Ma sœur est également active. يعني أختي أيضا نشيطة. مجيد porte un costume neuf. يعني مجيد يلبس بدلة جديدة. Et sa sœur mit sa jolie robe neuve. وأخته تلبس فستانها الجميل الجديد. Par ce qui ne convient pas. Les élèves sont en classe. التلاميذ هم في القسم. نستعملنا الفعل آتر sont. أنيس a un beau cartable. أنيس لديه محفظة جميلة. نستعملنا avoir يملكه. مجيد ouvre son cahier. يعني مجيد يفتح كراسه. استعملنا ضمير الملكية sont. Il arrive à 8 heures. يعني هو وصل على الساعة 8. نستعملنا حرف الجر. Une préposition. Complète par le, la et l'apostrophe il est. Dans mon quartier في حيي il y a tout يعني يوجد كل من la mairie البلدية les immeubles البنايات جمع استعملنا لي l'école المدرسة استعملنا الأبوستروف le jardin الحديقة les épiceries يعني محلات البقالة la boulangerie المخبزة les magasins والمتاجر. Réécris les phrases en mettant le verbe au présent de l'indicatif. J'aime mon pays. يعني أنا أحب وطني. Nous avons une ville propre. لدينا مدينة نظيفة. Tu parles de tes vacances. هي تتحدث عن عطلتها. Les élèves sont en classe. يعني التلاميذ هم في القسم. J'ai un nouveau camarade. لدي صديق جديد. La classe est bien décorée. القسم مزين جيدا. Vous avez un beau cartable. لديك محفظة جميلة. Ils chantent l'hymne national. هم يغنون النشيد الوطني. Complète avec être ou avoir au présent. La cour de l'école est vaste. يعني ساحة المدرسة كبيرة أو واسعة. L'école a un grand portail. يعني المدرسة لديها بوابة كبيرة. Nous avons un terrain de sport. يعني لدينا ملعب رياضي. Les enfants sont contents. الأطفال هم فرحين. Entoure la bonne réponse, puis lis le dialogue avec ta ou bien ton camarade. Nadir, quand je serai grand, يعني عندما أكبر, سأعمل serai ثانية. Je serai سأكون médecin, طبيب. Et toi مجيد وأنت مجيد. مجيد, moi je serai أنا سأكون joueur de football, يعني لاعب كرة قدم. Lina, tu auras un joli t-shirt des couleurs de l'Algérie. يعني سيكون لديك قميص جميل بألوان الجزائر. أحمد أحمد سيكون policier يعني شرطي. Il aura une casquette bleue وسيكون لديه قبعة زرقاء. J'habite le quartier Amiroche. أسكن في حي أميروش. Mon école se trouve tout près de la mairie. يعني مدرستي توجد قرب البلدية. Pas loin de la poste. يعني غير بعيدة عن البريد. Dans mon école في مدرستي il y a de grandes salles de classe. يعني توجد قاعات تدريس كبيرة. Et un bureau du directeur ومكتب المدير. La bibliothèque scolaire يعني المكتبة المدرسية qui contient beaucoup de livres يعني تحتوي على الكثير من الكتب. Se trouve en face de la cantine يعني توجد مقابل المطعم. Il y a aussi un terrain de sport ويوجد أيضا ملعب رياضي. وإلى الملتقى إن شاء الله.
في فيديو جديد، ومع السلامة.